वोकेशनल ओडिशा को आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आमे समस्ते तो दिन सारा फोन कि लैपटॉप रे केते कोन क्लिक करू थाउ नय कि गोटे मेसेज पठेबा हेउ किछि सर्च करिबा हेउ किंबा मजादार वीडियो देखिबा हेउ किंतु केबे भाबिछंती जेतेबेले आमे सेई बटनटा दबाउ ठीक सेई मुहूर्त रे पर्दा पछरे कोन सबु घटे सेई आखि पिछुडा के हेउथिबा गोटे पूरा यात्रार रहस्य को आज आमे बुझिबा। तेबे प्रश्न हेउची आमे क्लिक करिबा मात्रे ठीक से मिली सेकेंड रे प्रकृति कौन हुए। चलंतु आज से यात्राटारे बाहरिबा आमे देखिबा केमिति आमर गोटे साधारण क्लिक गोटे टेक्नोलोजी रो जादू भली काम करे आउ पूरा दुनिया बुली आसे। तेबे आउ डेरी न करी आरंभ करिबा। आमे एही पूरा यात्रा को 6टी भागरे बुझिबा। प्रथमे देखिबा एई क्लिक रो जादू कोन, तापरे आम डिवाइस रु इंटरनेट को संचो केमिति हुए आउ जानिचंती डाटा समुद्र तळ देई जाए से विषय रे भी जानिबा। तापरे इंटरनेट रो ठिकाना बही डाटा केमिति छोट छोट खंडरे जाए आउ शेषरे सबुटु बड़ प्रश्न एत्ते बड़ जिनिसर मालिक प्रकृतरे किए। तेबे चलंतु आम यात्रार प्रथम पाद आगको बढ़ाइबा क्लिक करो जादू। अच्छा एसबु बुझिबा आगरु सबुठु मूल प्रश्न को आसिबा इंटरनेट कहले आमे प्रकृतरे कौन बुझू। देखंतु एइटा कोनोसी गोटिए जिनिस नुहे कि कोनोसी गोटिए जगारे नाही। एहा हेउछि सारा पृथ्वी रे खेलाई होई रहिथिबा कोटी कोटी कंप्यूटर फोन आउ अन्य डिवाइस रो एक विशाल जालो। जदि आहुरी सरल भाषा रे कहिबा ताहले भाबी नियंतु सारा दुनियार सबु कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल फोन समस्तंकु गोटे सूतारे बांधी दिया जाइछि। सेही सूता ही इंटरनेट आउ एहार मूल उद्देश्य हेउछि एही डिवाइस गुडिकु परस्पर सह जोड़िबा जहा फलरे सेमाने निज निज भितरे तथ्य बा डाटा आदान प्रदान करि परिबे। एहा ठीक गोटे विश्वस्तरीय कथावार्ता भली किंतु एठी मनुष्य बदलरे मेशिन माने परस्पर सह कथा हुअंती। अच्छा इंटरनेट तो बुझी गले किंतु जेतेबेले आमे आम फोन रे किछि सर्च करू आमर सेई अनुरोध बा रिक्वेस्ट आम फोन रो बाहरी एते बड़ नेटवर्क भितरकु जाय केमिति। चलंतु एबे सेई प्रथम पदक्षेपटाकु भल भाबरे देखिबा। एई यात्रारे आम डाटार प्रथम साक्षात हुए राउटर सहित। आम समस्तंक घरे तो वाईफाई राउटर लागि थाए। तेबे एहार काम कौन? एहाकु आम घरर ट्राफिक पुलिस भाबी पारंती। जेमिति ट्राफिक पुलिस गाड़ी को ठीक रास्ता देखाए राउटर ठीक सेमिति आम फोन रु बाहरुथुबा डाटा को घरर टीवी किंबा अन्य फोन को न पठेई सीधा इंटरनेट रो मेन रास्ता आड़को पठेई दिए। हेले राउटर एका ए काम करि पारेनी, तार दुई जण सांग दरकार। प्रथम हैला मोडेम। मोडेम रो काम हैला अनुवादकर माने बाहरु जेउ इंटरनेट सिग्नल आसे ताहाकु आम कंप्यूटर बा फोन बुझी पारिबा भली डिजिटल भाषा रे बदलेबा। आउ द्वितीय सबुटु जरूरी सांग हैला आईएसपी माने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एमाने हेले बीएसएनएल एयरटेल जियो भली कंपनी। एमाने ही आम घर को इंटरनेट रो विशाल हाईवे सहित जोड़िबार काम करंती। अच्छा घरु तो आमर डाटा बाहरी गला किंतु एबे से जीव कुआड़े। चलंतु एबे टिके बड़ चित्र देखिबा माने पूरा दुनिया रे इंटरनेट केमिति बिछेई होई रहिछि। आमे कथा आबा सेई भौतिक भित्तिभूमि विषय रे जहा पूरा इंटरनेट रो मेरुदंड आउ एहा महादेश रु महादेश महासागर भीतर दी जाइछि। एछि गोटे बहुत मजादार कथा अछि। आमे सबुबेले इंटरनेट को वायरलेस बोली भाबु माने बिना तारर दुनिया किंतु जानिले आश्चर्य हेबे पाखापाखी 99% इंटरनेट डाटा आकाशरे सैटेलाइट दी नुहे बरं आम महासागर गुड़िकर तले बिछा होइथिबा लक्ष लक्ष किलोमीटर लंबा केबल भीतर दी जीवा आसिबा करे। किंतु प्रश्न उठुची केबल काहीकि सैटेलाइट काहीकि नुहे। देखंतु सैटेलाइट तो पृथ्वी टू बहुत बहुत ऊपर थाए तेणु डाटा को प्रथमे सेठिकी पठिबा आउ तापरे सेठु फेरी आनिबा एथिले बहुत समय लागि जाए। किंतु एई जो फाइबर ऑप्टिक केबल अछि सेथिरे डाटा आलोकर संकेत भावरे यात्रा करे माने प्राय आलोकर गतिरे। सेइथि पई तो आमे गोटे क्लिक करिवा मात्रे अमेरिका रे थिबा सर्वर रो डाटा आखि पिछुड़िया के आम स्क्रीन ले पहुंची जाए। ठीक अछि डाटा तो एबे इंटरनेट रो समुद्र रे पहुंची गला किंतु एत्ते बड़ दुनिया रे कोटी कोटी कंप्यूटर भितरे आमर डाटा ठीक वेबसाइट पाखरे पहुंची केमती। एहा को बुझिबा पई आमर पुराना चिठी पठेबा व्यवस्था बा डाक सेवार उदाहरण नेले सबुठु सहज हेबो। भाबंतु तो गोटे बड़ सहर रे लक्ष लक्ष घर भितरु पोस्टमैन ठीक घरटी को केमती खोजी बाहर करे ठिकणा जोगु नय कि। ठीक सेमती इंटरनेट दुनिया रे एई कामटा करंती दुई जना, जणे हेला आईपी एड्रेस आउ जणे हेला डीएनएस। आम प्रत्येकंक घरर जेमिति गोटे निर्दिष्ट ठिकणा अछि इंटरनेट सह जोड़े होइथिबा प्रत्येक डिवाइस रो माने आम फोन लैपटॉप एपरिकी वेबसाइट रे थिबा कंप्यूटर रो भी गोटे स्वतंत्र ठिकणा थाए। एहाको कुहा जाए आईपी एड्रेस। एटा किछि संख्यारे लेखा होई थाए
କାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରମାନେ ତ ଆମ ଭାଷା ବୁଝନ୍ତିନି, ସେମାନେ କେବଳ ସଂଖ୍ୟାର ଭାଷା ବୁଝନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ କ'ଣ ଏତେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ମନେ ରଖିପାରିବା? ମୋଟେ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଇଠି କାମରେ ଆସେ ଡିଏନ୍ଏସ୍, ମାନେ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଡିଏନ୍ଏସ୍କୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଫୋନ୍ ଡାଏରୀ ବୋଲି ଭାବିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଉଜରରେ ସହଜ ନାଁଟା ମାନେ youtube.com ଟାଇପ୍ କରୁ, ଡିଏନ୍ଏସ୍ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ସେହି ନାଁକୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ସାଂଖ୍ୟିକ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ବଦଳେଇ ଦିଏ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କହିଦିଏ ଯେ ଠିକ୍ କେଉଁଠିକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ଆମ ଡେଟାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଏ କେଉଁଠି? ଏହା ଆମକୁ ପହଞ୍ଚାଏ ସର୍ଭର ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା, ସର୍ଭର କ'ଣ? ସର୍ଭର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁଠି ୱେବସାଇଟ୍ର ସବୁ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ, ଲେଖା ସବୁକିଛି ସାଇତା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଗୁଗଲ, ଆମାଜନ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ସର୍ଭରକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଡେଟା ସେଣ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଏହିଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଆହୁରି ସରଳ ଭାଷାରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭୋକେଶନାଲ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତ ଯାଇ ଠିକ୍ ସର୍ଭରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫେରିବା ଯାତ୍ରା କେମିତି ହେବ? ମାନେ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଭିଡିଓଟା ସର୍ଭରରୁ ବାହାରି ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ କେମିତି? ଏହାର ଯାଦୁ ଲୁଚି ରହିଛି ଡେଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ନାମକ ଏକ ଜିନିଷରେ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଉ ପୁରା ଭିଡିଓଟା ଦେଖୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡରେ ଆସେ ନାହିଁ। ମାନେ ପୁରା ଭିଡିଓ ଫାଇଲଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରେନି, ବରଂ ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଡାଟା ପ୍ୟାକେଟ୍। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଜିଗ୍ସ ପଜଲ୍ ଭଳି ଭାବିପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ପଜଲ୍ର ସବୁ ଖଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ପଠାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ଆମ ଡିଭାଇସ୍ର ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା ବି ଥାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମ ଡିଭାଇସ୍ ଯେମିତି ସେହି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଠିକ୍ କ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ପୁରା ଫାଇଲଟିକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ସଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଭରରୁ ବାହାରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ମଜାର କଥା ହେଲା, ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଖାଲି ପାଏ ସେଇ ବାଟେ ଚାଲିଆସେ। ବାଟରେ ଥିବା ଅନେକ ରାଉଟର୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ସ ଆମ ଡିଭାଇସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଟିସିପି ଆଇପି ଭଳି କିଛି ନିୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପୁରା ୱେବ୍ ପେଜ୍ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରୁ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଆମ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଆମେ ବୁଝିଲେ ଡାଟା କେମିତି ଯାଏ, କେମିତି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼, ଏତେ ଜଟିଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହାର ମାଲିକ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? କିଏ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ 3ଟି ସ୍ତରରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ବା ଟିୟର 1ରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସମୁଦ୍ର ତଳର ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ କେବଲର ମାଲିକ। ତାପରେ ଆସନ୍ତି ଟିୟର 2 କମ୍ପାନୀ। ଏମାନେ ହେଲେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଟିୟର 1 କମ୍ପାନୀଠାରୁ ସଂଯୋଗ କିଣି ପୁରା ଦେଶରେ ନିଜ ନେଟୱାର୍କ ବିଛାନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସନ୍ତି ଟିୟର 3 କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଟିୟର 2 କମ୍ପାନୀଠାରୁ ସେବା କିଣି ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା? ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି, ପୁରା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର କେହି ଜଣେ ମାଲିକ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, କି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସରକାର ବି ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ବା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାନେ ଅନେକ ଅଲଗା ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏହାକୁ ଚଳାନ୍ତି। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଯଦି ଏହି ବିଶାଳ ନେଟୱାର୍କର କେହି ଜଣେ ମାଲିକ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏହା ଏକ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋତେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବା ଦରକାର। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଭୋକେଶନାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭୋକେଶନାଲ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।